बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं शाहिद इमरान। नाजरीन, आज का प्रोग्राम उस जहर के नाम जो इस मुआशरे की नई नस्ल की रगों में सरायत करता जा रहा है। आज का प्रोग्राम उन नौजवानों के नाम जो नौजवान इस जहर की वजह से अपनी ज़िंदगी को तबाह व बर्बाद कर चुके हैं। मैं आज मनशियात की बात कर रहा हूँ। ये जहर शहर शेखुल आलम यानी कश्मीर की हर गली और हर इलाके में बाआसानी दस्तयाब है। और आज के प्रोग्राम में आपको ये अंदाज़ा लगाना होगा कि ये गलीज धंधा कैसे हमारे मुआशरे की हर गली और हर नुक्कड़ तक पहुंच गया है। मैं किसी इलाके का नाम आज नहीं लूँगा, बल्कि मैं ये कहूँगा जितने भी लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं, चाहे वो किसी समाजी तंजीम से वाबस्ता हों, समाजी कारकुन हों, थाने के एसएचओ हों, डीएसपीज हों, एसएसपीज हों, आप ये गौर से सुन लीजिएगा। जिस तरह से मनशियात खुलेआम फरोख्त किया जा रहा है, जिस तरह से ड्रग्स का कारोबार वतन अजीज की गली गली पर हो रहा है, उससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद हम सबको मिलकर इस जहर के खिलाफ एक जंग छेड़नी है। इस जहर ने हमारे शहर को इतना ज्यादा तबाह कर दिया है कि अब हमारे नौजवान ना वो अपने माँ बाप ना अपने अहले खाना के हवाले से संजीदगी के साथ ना कुछ सोच सकते हैं, ना कोई कारोबार कर सकते हैं, ना जिंदगी में कोई काम अंजाम दे सकते हैं। आज हर एक अपना अपना मुहासबा करेगा। खासकर जिम्मेदारी बनती है जम्मू कश्मीर पुलिस पर, क्योंकि अक्सर यह इल्जाम लगाया जाता है कि अगर पुलिस ड्रग माफिया के खिलाफ कार्रवाई करेगी तो शायद ही ड्रग माफिया हमारे नौजवानों की रगों में यह जहर उतार सकेगा। तो नाजरीन, आइए देखते हैं किस तरह से एक खानदान टूट चुका है, बिखर चुका है, तबाह हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। आइए देखिए। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं शाहिद इमरान। नाजरीन, आज तक आपने कई एक बार अपने मोहल्लों में, अपने गलियों में चर्चियों को, मवालियों को या नशियों को देखा होगा, लेकिन शायद ही आज तक आपने इस बात पर गौर किया होगा कि हमारे मुआशरे में किस तरह से मुनशियात या ड्रग्स की लानत और नासूर इस तरह से फैल रही है कि न जाने इस लानत में कितने नौजवान दिन ब दिन मुब्तला होते जा रहे हैं। मौत बांटने वाले दलाल और मौत को दावत देने वाले वो लानती इंसान जो हमारे मुआशरे को इस तरह से इस मुआशरे में जहर फैला रहे हैं। आज हम उसी कहानी के हवाले से आपको एक हकीकत दिखाते हैं कि किस तरह से एक ख़ानदान बिखर गया, किस तरह से एक ख़ानदान टूट गया और किस तरह से एक ख़ानदान का चिराग लगभग गुल होने को है। एक माँ जो हर रोज़ अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चे पर तरस खा रही है, तो आज मैं आपको वही कहानी के हवाले से ये दिखा दूं कि वो अपने बच्चे, अपने औलाद को बचाना चाहते हैं, लेकिन मौत बांटने वाले और वो इंसान जो हमारे मुआशरे में इस जलालत, इस जिल्लत और इस लानत को इस तरह से फैला रहे हैं कि न जाने
کتنے بچے اس لعنت میں مبتلا ہو چکے ہیں. میں آج اوپنلی ڈرگز کی بات کر رہا ہوں, اور آج آپ جتنے بھی لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں, جو بھی اس وقت کشمیر کراؤن دیکھ رہا ہے, ایک بار اپنے بچے کی طرف ضرور دیکھیں. ہر باپ, ہر ماں اپنے بچے کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کے ایک بار ضرور دیکھنا, کہیں آپ کا بچہ اس لعنت میں مبتلا تو نہیں ہے, کہیں آپ کے بچے کو اس ڈرگز کی لت تو نہیں لگ گئی ہے, کہیں آپ کا بچہ اس ناسور میں کہیں انوالو تو نہیں ہو گیا ہے. بہرحال میں آج بات کروں گا اسی خاندان کی. اس خاندان کی ڈیٹیلز میں آپ کو نہیں دوں گا, بالکل بھی نہیں دوں گا, لیکن آج یہ میسج کشمیر کے گھر گھر میں پہنچنی چاہیے کہ کس طرح سے ایک نوجوان ان ڈرگز میں مبتلا ہو کے شاید زندگی کا ہر پہلو, شاید زندگی کا ہر معاملہ بھول چکا ہے, اپنی ماں کو بھول چکا ہے, اور اس ماں کو جس نے آج تک اس کو پالا, حالانکہ اپنی اہلیہ کو بھول چکا ہے. یہ آج ہم آپ کو ضرور دکھائیں گے. ناظرین, آج کا پروگرام اس زہر کے نام جو اس معاشرے کی نئی نسل کی رگوں میں سرایت کرتا جا رہا ہے. یہ زہر شہر شیخ العالم یعنی کشمیر کی ہر گلی اور ہر علاقے بآسانی دستیاب ہے, اور آج کے پروگرام میں ہم یہ آپ کو ثابت کر کے دیں گے کہ کس طرح سے نوجوان اس لعنت میں اور اس ناسور سے تباہ ہوتے جا رہے ہیں. یہ غلیظ دندہ پولیس اور قانون کی آنکھوں کے سامنے کس طرح سے ہو رہا ہے, اور کس طرح سے یہ نوجوان تباہ ہوتا جا رہا ہے, یہ ایک تشویش کن بات ہے. کشمیر جہاں ضمیر کے سوداگر نہیں تھے, اس مٹی کے سوداگر نہیں تھے, لیکن آج وقت ایسا آ گیا ہے کہ سرزمین پر اب زندگی کے بجائے زہر کے سوداگر موت بانٹ رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اتھ چھُنہٕ وَدُن کِہیٖنۍ تہِ نہٕ, گۄڈٕنٮ۪تھٕے ؤنۍتو مےٚ دٔلیٖل کیٛاہ گٔے؟ یہِ حظ اوس اَصٕل خۄدایَس حوال, یِمن حظ چھُ کُپوارِ دُکان, یہِ حظ گوٚو دُکانَس, تَتہِ حظ لوگ أمِس کُس تانۍ نَبہٕ چھُ تٔمِس سۭتۍ وۄتھُن بِہُن. سُہ حظ چھُ بوٚڑ واریاہ بوٚڑ گرُپ, یہِ حظ چھُنہٕ لۄکُٹ گرُپ کینٛہہ, اَتھ چھِ پُلیٖس, اَتھ چھِ اِنڈیا گورمٮ۪نٛٹ, اَتھ چھِ آرمی بریلیتھ. ییٚتہِ حظ چھِ یِم اِشوٗ کَران, کٲشِرۍ لٔڑکہٕ گٔے خراب, 5 وَہرِ پٮ۪ٹھ چھِ وٕنۍکٮ۪نَس بَچہِ نَشہٕ کَران, خبر کۭتیاہ گَرٕ گژھن بُرباد اَمہِ سۭتۍ. اگر نہٕ اَتھ وٕنۍکٮ۪نَس یہِ کَنٹرول گژھِ کِہیٖنۍ, یہِ رُکہِ نہٕ زٕہٕنۍ نہٕ. اَتھ حظ چھِ بٔڑۍ, اَتھ چھِ کَرورَن منٛز بِزنِس چَلان, مگر اَسہِ یِم مُسافِر تہٕ غریٖب چھُ اُجران اَمہِ سۭتۍ. مےٚ حظ لٔگۍ أمِس وٕنِچ یِمن حظ چھُنہٕ مول, تِم چھِ دوٚیِم خانٛدر, تِم چھِ دوٚیِم خانٛدر. وَدنہٕ روٚستُے ؤنِو, کینٛہہ چھُنہٕ پَرواے, وَدنہٕ روٚستُے ؤنِو تُہۍ. وَدُن چھُنہٕ, ہِمت چھِ تھاوٕنۍ, ہِمت چھِ تھاوٕنۍ. مےٚ حظ چھِنہٕ ہِمتٕے, مےٚ چھِ اتھ حظ چھِ پُلسہٕ وٲلۍ پتہٕ پُلسہٕ وٲلی حظ چھِ سی آی ڈی وٲلی پونٛسہٕ دِوان, مےٚ حظ چھِ سورُے نیٹؤرک پاے. یہِ حظ چھُ سُمگلر گژھان, یہِ حظ چھُو تۄہہِ پاے, یہِ سُمگلر گژھِ, یہِ چھُ باڈرٕ پٮ۪ٹھ پُلیٖسٕے اَنان. سورُے پاے, پُلسہٕ وٲلۍ نہٕ حظ گوٚو نہٕ کِہیٖنۍ کہِ کَرنہٕ وول. بہٕ حظ کَرٕ پُلسہٕ وٲلِس تھی, مےٚ حظ چھُ کوٚرمُت تھانَس منٛز, مےٚ حظ کوٚر وِلگام تھانَس منٛز حظ, مےٚ حظ کوٚر گۄڈٕنِکۍ لَٹہِ براوُن شُگَر وِلگام تھانَس منٛز, مےٚ حظ چوٚو گۄڈٕنِکۍ لَٹہِ چَرَس, مےٚ حظ چوٚو وِلگام تھانَس. تۄہہِ کِتھ کٔنۍ گوٚو یہِ عادت اِنوالو کِتھ کٔنۍ؟ مےٚ حظ ٲس دُکانَس کٲم چَلان شو روٗمَس حظ, اَسہِ ٲس گَرِ تہِ کٲم چَلان, برٛٮ۪دَر تہِ اوس مےٚ تَتہِ حظ, تَتہِ اوس ٹایلہِ وول حظ دُکان اَکھ, تٔمۍ تہِ اوس نوٚوُے ترٛوومُت, مگر تٔمۍ اوس ٹٮ۪مپرری ترٛوومُت. أسۍ ٲسۍ گژھان بیٚہوان ٲسۍ تٔمِس نِش, تِم حظ دیُت اَکہِ دۄہ ماچِس, اَسہِ نہ حظ ٲس نہٕ پَے. مےٚ اوس فرٛٮ۪نٛڈ سٔرکٕل واریاہ بوٚڑ, مےٚ آو نہٕ تَمہِ ٹایمہٕ سَمجھَس کِہیٖنۍ نہٕ أمۍ کیٛازِ دیُت یہِ مےٚ, یہِ کہِ یہِ کٲنٛسہِ تہِ ٲس دِتھ. یُس تِہُنٛد خاندان چھِ, تِم چھِ سٲری یہِ کارٕے حظ بِزنِسٕے, مطلب تِم ٲسۍ نہٕ ییٚتہِ کَران کینٛہہ, تِم چھِ ٲسۍمٕتۍ نٮ۪بر نِوان. تِمن چھِ وٕنہِ تہِ اکھ نفر حظ نیٚبرِمٕے جیلَس منٛز بنٛد, تٔمِس گٔے 2 ؤری, تِم چھِ واریاہ بٔڑۍ سمگلر حظ. تٔمۍ دیُت نہٕ حظ مےٚ حظ کوٚر یہِ, مطلب فٔسٹ سفید اوس حظ ہِراین, مےٚ نہٕ اَسہِ نہ حظ اوس نہٕ پَیی کِہیٖنۍ نہٕ یہِ کیٛاہ گوٚو حظ. تٔمۍ دیُت نہٕ حظ, اَسہِ منٛز اوس نہٕ کوٚرمُتٕے کٲنٛسہِ کِہیٖنۍ نہٕ. وۄنۍ حظ ووٚن لٔڑکَن أکۍ نیٚبرٕ, تٔمِس چھُ اوسمُت کیٛاہ تانۍ سِمیک نیٚبرٕ کوٚرمُت, تٔمِس چھِ راے یہِ چھُ سُے, تِمو اوس مطلب تٔمِس تہِ نہٕ ٲس نہٕ پَے کِہیٖنۍ نہٕ. پَتہٕ سُہ تہِ اوس اَتھ مُتعلِق انجانٕے. سٲری أسۍ ٲسۍ اَکوُہ لٔڑکہٕ حظ, اَکوُہ لٔڑکو حظ اوس مےٚ بٲژتٕر بوے تہِ, مطلب پَنُن فرٛٮ۪نٛڈ سٔرکٕل اوس مےٚ سورُے, اَسہِ منٛز اوس نہٕ کٕہٕنۍ حظ کانٛہہ نَشے کَران کِہیٖنۍ نہٕ. وٕنکٮ۪نَس حظ چھِ میون سورُے فرٛٮ۪نٛڈ سٔرکٕل اِنوالو گوٚمُت اَتھ منٛز, سورُے فرٛٮ۪نٛڈ سٔرکٕل. ییٚلہِ مےٚ حظ چھُ شروٗع کوٚرمُت, وٕنہِ حظ چھِنہٕ تِمو منٛز کٕہٕنۍ تہِ ہٮ۪کان ترٛٲیِتھ کِہیٖنۍ نہٕ, کٕہٕنۍ چھِنہٕ ہٮ۪کان. خٲلی ترٛوو أکۍ حظ میٛٲنۍ ماستٕر بٲے, سُہ تہِ چھِنہٕ پٔرمِننٛٹ ترٛوومُت, پٔرمِننٛٹ چھِنہٕ ترٛوومُت کِہیٖنۍ حظ.
سم ٹایمز چھِ مےٚ یِوان نِوٕز کہِ سُہ چھِ کران سم ٹایمز چھِ مےٚ مطلب مےٚ چھِ تٔمِس سۭتۍ تھوڑا اِشوٗ چلان بہٕ چھُس نہٕ کَتھ حظ کران کِہیٖنۍ نہٕ مےٚ چھِ یِوان مٔنٛزی نِوٕز سُہ چھِ کران مٔنٛزی چھِ یِوان تٔمۍ چھِ ترٛوومُت مطلب کنفٲرٕم چھُس نہٕ بہٕ تٔمۍ سٕنٛدِ باقٕے یُس تہِ میون فرٛٮ۪نٛڈ سٔرکٕل چھُ سُہ چھُ سورُے تِم چھِ سٲری ختم سٲری چھِ مرٲز أڑۍ چھِ ژوٗر کران أڑۍ چھِ تھپہٕ دِوان أڑۍ چھِ ٹھگی کران پونٛسہٕ نِوان مےٚ نِش حظ یِم حظ چھِ تٔمِس بناوان شِکار ییٚمِس یِم پونٛسہٕ چھِنہٕ حظ وٕچھان أمِس نِش چھِ مےٚ نِش پونٛسہٕ حظ ٲسۍ پونٛسہٕ بہٕ حظ کَرٕمو وۄنۍ سارنٕے نمبرَن ہٕنٛز فون تٔتھی حظ کَرٕ بہٕ کَتھ تُہۍ بوٗزِو پانَے حظ تِم کیٛاہ چھِ وَنان بہٕ کَرو حظ فون تِمن تُہۍ بوٗزِو پانَے حظ تِم کیٛاہ چھِ وَنان نَبڈار حظ روٚٹُکھ اوترٕ پُلیٖسَن حظ تٔمۍ سُنٛد گام حظ درٛاو دوٚپُکھ اَسہِ کوٚر یہِ ماحول ییٚتہِ خراب حظ گٔے حظ تھانَس پٮ۪ٹھ سُہ حظ گوٚو تھانَس پٮ۪ٹھ حظ تٔمِس حظ ووت تھانَس منٛز تہِ توٗرۍ کَرنہٕ خٲطرٕ حظ سُہ نہٕ حظ رُکو نہٕ تھانَس منٛز تہِ رُکیو نہٕ تٔمِس کِہیٖنۍ نہٕ تٔمِس حظ ٲسۍ تھانَس منٛز تہِ واتناوان تٔمِس سۭتۍ ٲسۍ تَتہِ 3 لٔڑکہٕ بیٚیہِ بۄن تِم تہِ ٲسِکھ اَتہِ یِم گامہٕ والیو رٔٹمٕتۍ تِم تہِ ٲسِکھ تِمن حوالہٕ کٔرمٕتۍ تِمن تہِ اوس واتناوان نَبڈار توٗرۍ تھانَس منٛز حظ تَتہِ حظ کَرنووُکھ تٔمِس ضمانت ومانت پَتہٕ حظ اوس اوترٕ تٔمِس دیُتمُت ییٚتہِ حظ کوٹ ترٛووُسُکھ ایس ایس پی یَس ترٛٲومٕژ ایپلِکیشن تَتھ منٛز اوس تٔمۍ سُنٛد یُس سربراہ چھُ تٔمۍ سُنٛد پِتٕر حظ کیٛاہ تام چھُ تٔمِس ناو حظ کمال ڈار اَصلی چھِ مین سربراہ حظ سُے اَنان چھِ سُے بہٕ تہِ دِمہٕ ٹارگیٹ یِہوے اکھ نہ چھِ فایلہِ پٮ۪ٹھ ہٮ۪کو ہیٖراین اہن حظ یہِ حظ چھِ یِوان 3 ساس یِم حظ چھِ دِوان 5 ساسن تہِ 3 ساس 15 چھِ 3 ساسن پٮ۪ٹھ کٔرِو حظ تُہۍ 3 ساسن 3 ساسن دِوان کوٗتاہ 3 ساسن یِم چھِ وَنان گرام آسان چھِ تِم 50 پویِنٹ 60 پویِنٹ تَمہِ زیادٕ چھِنہٕ آسان حظ کِہیٖنۍ وَنان چھِ یِم حظ لٔڑکہٕ چھِ مجبوٗر حظ آسان کَرِ کیٛاہ أکۍ حظ نیوٗ اوترٕ گرِ سۄن حظ اَتی وِلگام حظ تِم حظ ژھٕنۍ پَنٕنۍ گردن حظ ژٔٹِتھ تُہۍ اگر وٕچھِو سُہ اوس تیوٗتاہ لٔڑکہٕ تٔمِس تہِ چھُ خاندر کوٚرمُت ذاکِر سُہ تہِ اوس نہٕ کانٛہہ نَشی کران کیٚنٛہہ تَتہِ اوس کٕنان أمۍ سٕے نَبڈارُن دوست اکھ اوس کٕنان تٔمۍ حظ لوگ ہُمِس سۭتۍ فرٛٮ۪نٛڈشِپ سُہ تہِ کوٚرُن بُرباد حظ یہِ بوے میون زٔنۍ تٔمِس تہِ چھِ یہِ گیریج تٔمِس سٲنِس دُکانَس اَپوزِٹ حظ سُہ اوسُکھ اوترٕ گٔنڈِتھ اوس تھوٚمُت یِمو برٛاوُن شُگر والیو اوسُکھ تھوٚمُت نِمُت اوسُن جنٛگلَس منٛز اوٚوٕرۍ سایڈَس تَتہِ اوسُکھ راتَس تھوٚمُت أمۍ سُنٛد بوے اوس 3 دۄہَن تٔمِس تٔمِس حظ ٲسۍ پونٛسہٕ تٔمۍ اوس سۄن وۄن نِمُت اوسُکھ توٗرۍ حظ تٔمۍ حظ آسٮ۪کھ ووٚنمُت ژےٚ دِمہٕ مال شال أنِتھ سُہ حظ اوسُکھ تَتہِ پونٛسہٕ وونٛسہٕ کھیٚیاس سۄن وۄن کھیوٚہَس ہُمۍ آسہِ ہے لڑٲے لٔجمٕژ سُہ اوسُکھ گٔنڈِتھ تَتہِ تھوٚمُت تٔمۍ سُنٛد بوے اوس 3 دۄہَن ژھانڈان حظ تٔمۍ چھِ کٔرمٕتۍ مےٚ 4 فون ژےٚ ما لٔجی پَے میٛٲنِس بٲے سٕنٛدِس بارَس منٛز کینٛہہ ژورِ پَتہٕ حظ آو سُہ لٔڑکہٕ حظ چھِ وٕنکیٚنَس ییٚمۍ حظ سُہ گٔنڈِتھ تھوٚو ییٚمۍ حظ سُہ روٚٹ پُلیٖسَن اَکہِ دۄہ حظ بیٚکہِ دۄہ ترٛووُن یَلہٕ ترٛاگام تھانَن روٚٹ اَکہِ دۄہ روٚٹُن بیٚکہِ دۄہ ترٛووُن یَلہٕ سُہ چھُ وٕنکیٚنَس بیٚیہِ کران سَپلاے حظ اَتہِ نہ حظ چھِنہٕ بنٛد گژھان کِہیٖنۍ یہِ حظ چھِ سورُے یِوان کرنا پٮ۪ٹھ سورُے چھِ یِوان ٹنٛگڈار پٮ۪ٹھ حظ یہِ اَتہِ چھِ سادنا تَتہِ چھِ وَنان سِکین چھِ گژھان اَسہِ نَفرَن حظ مطلب حظ یِمن نِش رۄپیہِ نیران حظ یِم بٔڑۍ بٔڑۍ ڈیٖلَر چھِنہٕ حظ تِمن کُن سِکین چھِ گژھان یہِ حظ چھِ کِلوَن منٛز واتان کِتھ کٔنۍ چھِ اگر سِکین چھِ تَتہِ گژھان اَسہِ مگر وۄنۍ وَن ژٕ مےٚ وٕچھ أسۍ آے تَمے موٗجوٗب یور کہِ آز کَرو أسۍ اِنسٲنیتَس تھوڑا سپوٹ وٕچھ وایِف چھے ژےٚ ییٚتنٕے مَدر چھِ کوٗتاہ چھِ یِم وَدان چھا وَدان کَم سے کَم وایفہِ ہُنٛد خیال تھاو ژٕ مطلب پَنٕنۍ زندگی چھُنہ ژےٚ باسان کہِ اگر ژٕ ییٚمہِ لانتہٕ منٛز نٮ۪بر نیرَکھ وَن ژٕ کِتھ کٔنۍ نیرَکھ أسۍ کَرو ژےٚ سپوٹ مےٚ حظ ترٛوو 3 لَٹہِ دَوا وَرٲے علاج وَرٲے گرِکٮ۪ن حظ چھِ پَے 3 لَٹہِ بہٕ حظ چھُس یورٕ گژھان بہٕ حظ چھُس یُتھُے بہٕ بیٚہمنَس یِم حظ چھِ مےٚ سٲری یِوان اورَے حظ اورَے چھِ یِوان بہٕ حظ چھُس کران واریاہ کَنٹرول بہٕ کَرٕ نہٕ کِہیٖنۍ نہٕ یِم حظ چھِ وَنان اَکھ رَس اَکہِ رَس سۭتۍ گژھِ نہٕ کِہیٖنۍ اَکہِ رَس مےٚ حظ گٔے اوترٕ نَبڈارَس حظ دِتۍ مےٚ اوترٕ مےٚ حظ رٔٹۍ مٔمی نِش 2 ساس رۄپیہِ بہٕ رٔٹۍ منٛز ییٚمِس نِش 5 ساس حظ رٔٹۍ أمۍ پیٚچی نِش بَتہٕ پونٛسہٕ کۭتیاہ حظ گٔے 17 ساس بیٚیہِ حظ ٲسۍ مےٚ تقریٖباً رۄپیَس 5-6 ساس ٲسۍ مےٚ پَنٕنۍ تہِ اٮ۪کاوُنٛٹَس منٛز کوتاہ حظ گوٚو 23 ساسو پٮ۪ٹھ حظ چھِ مےٚ رٔٹۍمٕتۍ 3 ساس رۄپیہِ بہٕ کیٛاہ حظ گوٚوُس بہٕ تٔمِس گرِکٮ۪ن تھی أسۍ حظ درٛاو اوترٕ حظ توٗرۍ مےٚ گٔے لڑٲے حظ تَتہِ تٔمِس سۭتۍ مےٚ دوٚپمَس تُہۍ چھُوا مےٚ بَناوان پاگل چھُوا تُہۍ مےٚ سَمجان سُہ چھُ وَنان ژےٚ چووُتھ میون مال مےٚ دوٚپمَس ژےٚ یہِ میون چووُتھ تہِ کوٚت گوٚو تَتھ چھِنہ حِسابہ کِہیٖنۍ نہٕ یہِ ژےٚ مےٚ اَنو تہٕ ژےٚ ٲسی نہٕ پونٛسہٕ کینٛہہ پَتہٕ ووٚن مےٚ ژےٚ چووُتھ میون تَتھ چھِنہ حِسابہ کِہیٖنۍ نہٕ ژٕ چھُکھ مےٚ چیناوان تَتھ چھُکھ گنٛڈان مےٚ پونٛسہٕ یِم حظ چھِ کَران پٔتمہِ لَٹہِ تہِ حظ کوٚرُن یی مےٚ ہیٚتِن حظ مےٚ تَمہِ ٹایمہٕ 1,00,000 رۄپیہِ 1,15,000 حظ ٲس ہیٚتِن مےٚ تَمہِ ٹایمہٕ مےٚ حظ ییٚتہِ مَس وَس وۄزُم نِیَن حظ تَمہِ ٹایمہٕ تِمَن پونٛسَن تہِ حظ کوٚر تٔمۍ تی یِم حظ چھِ مےٚ یی کَران یِمَن چھِنہٕ حظ پونٛسہٕ مۄکلان تھانَس منٛز ترٛٲوِم تھانَس منٛز بنٛد دوٚپُن پونٛسہٕ چھِ ییٚمہِ سٕنٛدۍ گٲڑۍ چھِ ییٚمہِ سُنٛد بِزنِس چھُ سون وۄنۍ ترٛاوکھٕ ژٕ
بہٕ حظ ترٛاو مگر اگرے پگہ ژےٚ بیٚیہِ کوٚرُتھ یی تیٚلہِ کیٛاہ فٲیدٕ آو سون بہٕ حظ وَنمو کَتھ اَکھ حظ ماحولَس منٛز حظ چھِ اِنسان گژھان گَرَس منٛز حظ کانٛہہ گَرٕ چھِ آسان تَتہِ چھِ آسان سٲری نان سموکَرٕے حظ چھِنہٕ حظ نان سموکَرٕے آسان تَتہِ ہیٚکہِ حظ اَکھ سموکَر روٗزِتھ نہ کِہیٖنۍ ہیٚکہِ نہٕ روٗزِتھ حظ یِتھَے کٔنۍ چھِ ییٚلہِ سوسایٹی منٛز آسان حظ لٔڑکہٕ داہ ییٚلہِ فرٛٮ۪نٛڈ سٔرکٕل آسہِ نہ حظ أسۍ چھِ یِم چھِ سٲری فرٛٮ۪نٛڈ حظ یِم سٲری کَران نَشہٕ بہٕ روزٕ حظ نَشہٕ کَرنہٕ وَرٲے بہٕ روزٕ حظ نَشہٕ کَرنہٕ وَرٲے بہٕ کیٛاہ چھُ اَتھ وے آوُٹ کیٛاہ چھُ اَتھ وے آوُٹ چھِ اَتھ ییٖتِس کالَس نہٕ الطاف اوس تُلان ییٖتِس کالَس نہٕ نَبڈار اوس تُلان ییٖتِس کالَس نہٕ بادشاہ اوس تُلان ییٖتِس کالَس نہٕ کمال ڈار اوس تُلان ییٖتِس کالَس نہٕ اِشِس تُلان ییٖتِس کالَس یِمَن لٔڑکَن 5-6 یِم اَسہِ اَتھ ایریاہَس منٛز سوسایٹی منٛز چھِ یہِ چھُ بنیومُت نوٚسوٗر حظ اَمہِ اَنٛدِ وَرٲے چھِنہٕ بیٚیہِ کٕہٕنۍ حظ اَنٛدِ وَرٲے چھِ یِمَے چھِ سِٹاٹ پٮ۪ٹھ وٕنِچ تامَتھ چھِ یِمَے ییٚتہِ لٔگِتھ ییٖتِس کالَس نہٕ یِمَن اٮ۪رٮ۪سٹ کَرنہٕ کینٛہہ یِمَن PSA لَگہِ کینٛہہ خاص کر نَبڈارَس کینٛہہ ساروِیو منٛز بوٚڑ سٔرکٕل چھِ سُہ اوس سورُے الطاف اَنان حظ چھِ یہِ براوُن شُگَر حظ تٔمِس حظ دِوان نَبڈار اَسہِ گٔے مےٚ لَڑٲے حظ گَرِکٮ۪ن اَسہِ گٔے مےٚ لَڑٲے مگر مطلب ژےٚ چھُے باسان ژٕ چھُکھ نہٕ گرِکٮ۪ن ہُنٛد تہِ روٗدمُت وۄنۍ کِہیٖنۍ بہٕ حظ چھُس پَری پانہٕ مےٚ حظ چھُ باسان بہٕ مَرٕ کُنہِ تہِ نہ کینٛہہ چھُنہٕ اللہ تعالیٰ کَرِ رُت اگرے ژٕ نیرَکھ نہ اَمہِ منٛز أسۍ کَرو ژےٚ پوٗرٕ سپوٹ پوٗرٕ ہٮ۪لٕپ کَرو ژےٚ أسۍ پوٗرٕ ہٮ۪لٕپ صرف چھُے ژےٚ رِہیبلِٹیشن سینٹر گژھُن تَتہِ چھِ رٮ۪تھ کھنٛڈ روزُن تَتہِ پٮ۪ٹھ نِکھ واپس پَنُن گرٕ کَرکھ پَنُن کار آج کے پروگرام میں آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسے منشیات مافیا کی وجہ سے لاکھوں معصوم زندگیاں جہنم بن گئی ہے. غور سے دیکھیں اس نوجوان کو جس کی اہلیہ اور ماں رات دن اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی کبھی نہ کبھی اس نوجوان کو اس دلدل سے ضرور آزاد کر دے گا. اس نوجوان کی ماں اور اہلیہ دن رات پریشان رہتے ہیں کہ کس طرح سے ان کا یہ بیٹا اور ان کا یہ چراغ اس لعنت سے باہر آئے گا کہ آخرکار اس کی زندگی تباہ کرنے والے کیسے خوش رہ سکتے ہیں. مین ویڈیو وچھان پوز آپ گو لائک تہِ کوٚرمُت بہٕ کَمہِ خٲطرٕ چھُس کٲم کران وَن سا ژے تام تھاو سوسایٹی خٲطرٕ اگر سوسایٹی منٛز میون نوجوان آسہِ اِتھ کٔنۍ پنٛنہِ جایہِ چھِ کَتھ وَن سا مےٚ یِیا نیٚنٛدٕر وَن سا ژےٚ چھےٚ وٕنکٮ۪نس پریشان مِسٕز چھِ پریشان موج چھِ پریشان بوے چھِ پریشان مےٚ کِتھ کٔنۍ یی سکوٗن گرِ ژےٚ چھِ پاے مےٚ شراکھ کھسان وٕنکٮ۪نس مطلب یقیٖن کَرکھ نہٕ ژٕ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ خۄدا رسوٗل چھُم گواہ مےٚ چھُ وٕنکٮ۪نس شراکھ وَسان شراکھ ییٚمہِ حساب چٲنۍ موج چھِ مےٚ کھۄرن کران تھپھ یہِ کَڑُن حظ اَمہِ منٛز ییٚمہِ حساب چٲنۍ وایف چھِ مطلب وٕنکٮ۪نس کران بہٕ مانا کہِ أزکہِ تُہۍ تُلِو یہِ تھوٚد تھوڑا اَتھ تُلِو تھوٚد تہٕ بہٕ مانا تیٚلہِ أزکہِ پٮ۪ٹھ کیٛاہ مانہٕ بہٕ وَن ژٕ یہِ چھا وعدٕ مےٚ سۭتۍ بہٕ وَنہٕ تمام لوٗکن کہِ چھِ ہیٖرو سون چٲنِس بروسس پٮ۪ٹھ مگر اگر مےٚ پگہہ فون آو وٕچھو تۄہہِ چھو پاے کشمیٖر کراوُن کۭتیاہ چھِ وٕچھان اَتھ چھِ لگ بگ 15 لچھ لوٗکھ وٕچھان اگر مےٚ کۄپوارِ پٮ۪ٹھٕے چون ویٖڈیو کوٚر کٲنٛسہِ سینڈ یا چٲنۍ فوٹو کوٚر کٲنٛسہِ سینڈ کہِ یہِ حظ چھُ بیٚیہِ کران مےٚ کیٛاہ گژھِ تَمہِ ساتہٕ کھۄرن کٔر مےٚ تھپھ اور مےٚ پیوٚو تَمہِ ساتہٕ زن آسمان پٮ۪ٹھ یُتھُے مےٚ چانہِ ماجہِ کٔر کھۄرن تھپھ گوٚژھ سا وٕنکٮ۪نس مطلب یہِ چھِ مےٚ موج مطلب بہٕ آس تَمے لحاظ یورٕ اِنسٲنیت لحاظ کہِ کم سے کم ژٕ ہی لڑکہٕ یِم چھِ تِم گٔژھۍ نہٕ اَتھ لانتس منٛز گژھٕنۍ اِنوالو کِہینۍ تہِ نہ مےٚ وَن ژٕ پَنُن 70% سُدھاروکھ أسۍ اِنشاء اللہ مےٚ وَن ژٕ پَنُن ژٕ کَرکھا اَتھ مُتعلِق یِکھا ژٕ واپس اَمہِ نِش أزکہِ پٮ۪ٹھ یِتھُے ژےٚ وٕچھو بہٕ وَنَے ژےٚ اکھ فارمولا یِتھُے ژےٚ کانٛہہ أزکہِ پٮ۪ٹھ وَنی ژےٚ کہِ ژٕ رَٹ سا یہِ چرس یا ژٕ رَٹ سا یہِ کیٛاہ چھُ اَتھ یہِ ڈرٛگٕس صرف ٲسۍ گۄڈٕ ترٛاوان نظر اَکہِ لَٹہِ ٲسۍ نظر ترٛاوان پنٛنہِ وایفہِ کُن پتہٕ ٲسۍ نظر ترٛاوان پنٛنہِ ماجہِ کُن کیٛاہ ٲسۍ ترٛاوان کیٛاہ ژےٚ آیی سمجھ کیٛاہ پتہٕ ممی کُن نظر بیٚیہِ کٔرِو کٲم بیٚیہِ پَر نماز تۄہہِ آوٕ سمجھ کیٛاہ ییٚلہِ ژٕ مسجد منٛز گژھکھ نہ ژٕ کَرکھ نہٕ زٕہٕنۍ ڈرٛگٕس اگرے خبر کیٛاہ تہِ گژھِ ڈرٛگٕس کَرکھ نہٕ ژٕ کم سے کم کیٛاہ کَمہِ سۭتۍ رُکہِ سۭتۍ ییٚلہِ ژٕ نماز پرکھ تیز ییٚلہِ ژٕ نماز پرکھ 5 وقت ژےٚ روٗزی خۄداے سُنٛد خوف ژٕ دَپکھ مےٚ چھُنہٕ ڈرٛگٕس کَرُن کِہینۍ تہِ نہٕ وٕنکٮ۪نس گژھی ژےٚ عذاب گژھی ژےٚ وٕنکٮ۪نس کیٛاہ چھُے ژےٚ باسان سُہ مطلب طلب تَمِچ مطلب ژٕ چھُکھ دَپان وٕنکٮ۪نس گژھِ مےٚ آسُن سُہ تَمہِ سۭتۍ کیٛاہ چھُ پتہٕ گژھان
مطلب ٹھیک کیا مطلب تمہِ سۭتۍ کیٛاہ چھُ گژھان نہ تمہِ سۭتۍ چھُنہ زیادٕ نشہٕ یِوان تیٚلہِ کٔرِتھ چھُنہٕ حظ یِمن پتہٕ 10-12 گھنٹہٕ اتھ نیران ییٚلہِ یِمن پتہٕ چھُنہٕ حظ اثر 2 گھنٹہٕ پتہٕ مۄکلان پتہٕ چھُ نارمل چھِ اِنسانَس اَنان حظ اچھا نارمل چھِ وَنان یہِ چھِ نارمل چھِ یِتھ کٔنۍ تُہۍ چھِو وٕنکٮ۪نَس بہٕ تہِ اگر کرٕ أمِس مۄکلیو نہٕ حظ وٕنکٮ۪س یہِ ہیٚکہِ کینٛہہ تہِ کٔرِتھ یہِ چھُ شراکہٕ تُلان یہِ چھُ بٕلیڈ تُلان یہِ چھِ کلہٕ پھٹان یہِ وٲج ژۄچہِ تھوٚو أنٛدرٕ لوگ کلہٕ پھٹراونہِ وٕنکٮ۪ن اَسہِ حظ اوٚن یہِ أنٛدرٕ پٮ۪ٹھ وٕنکٮ۪نس مین ویٖڈیو چھُنہ تُہۍ وٕچھان مےٚ زٲنۍوا اَصٕل پٲٹھۍ کیٛاہ چھُ مےٚ ناو شاہد عمران شاہد کشمیٖر عمران کرٛاوُن مین ویٖڈیو چھا وٕچھمٕتۍ صحیح کُس ویٖڈیو چھُتھ ژےٚ وٕچھمُت سٲری حظ کُس اکھ وَن مےٚ اوترٕ انجُمن ییٚتیُک سو پروگریشن ٹھیٖک گوٚو اکھ بیٚیہِ گوٚو اکھ بیٚیہِ یُس پیٖر سٕنٛدۍ گٔے سٲری پیٖر روٚٹ مےٚ بیٚیہِ میکزِمم میکسِمم مطلب امیُک مطلب گوٚو مےٚ سۭتۍ چھُے ژےٚ تھوڑا لو چھُے مےٚ سۭتۍ دوٗجن بارنٮ۪ن حظ تیوٗتاہ حظ اللہ تعالیٰ ہس پتھ میون اکھ فرینڈ چھُ تۄہہِ رِپورٹ تہِ کران ترٛاگام پٮ۪ٹھ کُس شاہ مالو عرفان ہاں کنفٲرٕم اچھا سُہ چھُے ژےٚ فرینٛڈ ہاں تہٕ مےٚ وَن تہٕ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ چیٖز چھُ یہِ کہِ اگرے ژٕ وٕنکٮ۪نس واپس یِکھ أمۍ نِش اگرے ژٕ تمہِ خٲطرٕ کیٛاہ چھُ مےٚ کرُن مےٚ وَن مےٚ کیٛاہ چھُ کرُن أسۍ کرو ژےٚ پوٗرٕ سپوٹ کرو ژےٚ پوٗرٕ سپوٹ اگرے ژٕ مےٚ سۭتۍ چھُکھ وٕچھ پیار کران محبت کران میٲنۍ ویٖڈیوز چھُکھ وٕچھان کۭتیاہ اصٕل چھِ آسان میٲنۍ ویٖڈیوز کۭتیاہ اصٕل چھِ آسان بہٕ کَمہِ خٲطرٕ چھُس تِم کران سوسایٹی خٲطرٕ بہٕ چھُس نا سوسایٹی خٲطرٕ کران چانہِ خٲطرٕ کیٛاہ ہٮ۪کہٕ بہٕ کٔرِتھ امیُک مطلب کیٛاہ گوٚو ہٮ۪کہٕ نا بہٕ کینٛہہ تہِ سٹٮ۪پ تُلِتھ صحیح کتھ ہاں اسلیے یہِ چھُوا وعدٕ کران آز مےٚ سۭتۍ ہاں وعدٕ چھُوا کران مےٚ سۭتۍ ہاں کیٛاہ وعدٕ ؤنِو سا رِپیٖٹ ہاں عذاب گژھی ژےٚ تھوڑا مگر صرف تراو پننہِ وایفہِ کُن نظر بیٚیہِ تھاو پننِس أمِس ہاں دگ آسی ژےٚ مگر وٕچھو ژےٚ چھُے وعدٕ کرُن کہِ بہٕ نسا گژھٕ نہٕ کم سے کم اور أزکہِ پٮ۪ٹھ کِہینۍ تہِ ہاں ٹوٹل نہٕ کِہینۍ اَمہِ سۭتۍ گژھی نہٕ یہِ کیٛاہ چھُ مےٚ وَن سا یہِ کیٛاہ چھُ چون اِنسانن پتہٕ کیٛاہ ژٕ مرکھٕ ہاں مۄکلیو قصے پنُن کار کر اصٕل پٲٹھۍ کر پنُن کار ٹھیٖک چھا بہٕ چھَس زندگی گُزار تہٕ ییٚمہِ چیٖزٕچ کٔمی چھِ مےٚ اوس باقٕے چھُنہٕ ژےٚ کُنہِ چیٖزٕچ کٔمی چٲنۍ موج ٲس راتھ یوٗتاہ وَدان أمۍ کٔر مےٚ کھۄرن تھپھ ژٕ آیی سمجھ شاید صٲب أمِس سۭتۍ ہۄکھیو حظ چھُ مےٚ لۄکُٹ یُنِک یہِ تہِ چھِ أمۍ سۭتۍ بنٛد گرٕ چھِ أسۍ گٔنڈِتھ کِہیٖنۍ نہ حظ چھُ مکان بناوہو کُنہِ جایہِ کٲم کرہو کینٛہہ ہۄکھیو چھُ پاگل گوٚمُت یہِ حظ چھُ خۄدا صٲبُن گژھان وسان پتہٕ بٕڈِ ببس فون کران پتہٕ چھُ یہِ فونس پٮ۪ٹھ لاگان ودُن أمۍ دوٚپنَس راتھ دوٚپنَس تۄہہِ بنووُس بہٕ بٔلی کا بکرا نہ گوس بہٕ ہُکُن تہٕ نہ گوس بہٕ یُکُن یہِ بچہٕ اوس مےٚ 7 دۄہن ہُنٛد ماتامال مےٚ اوس دوٚپمَن حظ مےٚ اوس ہسبنٛڈ پاکِستان یہِ چھُ مےٚ 7 دۄہن ہُنٛد ترٛوومُت مالنہِ یہِ چھُ میانیو بایو میٲنۍ مٲلۍ ماجہِ میانیو بیٚنیو روٚچھمُت أمِس بچہِ سٕنٛز چھُس نہ حظ بہٕ گُناہ گار ییٚمِس لڑکی کیٛاہ حظ جواب دِمہٕ بہٕ پگاہ أمۍ سٕنٛدِس مٲلِس ماجہِ تٔمۍ ووٚنُن نہ حظ مےٚ ژٕ کیٛازِ کٔرٕتھ سانہِ کورِ ہٕنٛز زندگی برباد اگر حظ میٲنِس نیٚچوِس طاقت اوس نہٕ کِہیٖنۍ یہِ کٔرۍ زِ سیوٚد أمِس لڑکی آز گٔے أمِس 3 دۄہ أمِس سۭتۍ ییٚتی کٲنٛسہِ ہُنٛد تہِ پرواہ کرنہٕ بغٲر میں کسی خاص علاقے کا نام نہیں لوں گا آج بلکہ آپ جتنے بھی لوگ اس وقت اس نوجوان کی حالت کو دیکھ رہے ہیں آپ ضرور اپنی اولادوں کی طرف ایک بار دیکھیے گا اگر آپ اس وقت یہ پروگرام کہیں پر بھی دیکھ رہے ہیں گاڑی چلاتے ہیں گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں کھانا کھا رہے ہیں راستے سے چل رہے ہیں اپنے بچے کی طرف ضرور نظر دوڑائیے گا اور غور سے دیکھیے گا کیونکہ آپ اپنے بچے کے سب سے بڑے محافظ ہے اور یہ سوچ لیجئے گا کہ کہیں آپ کے بچے اس کا شکار تو نہیں ہوئے ہیں اور اس زہر کے سوداگر بھی ایک بار اپنے بچوں کی طرف دیکھ کر اگر ان کے بچے اس نوجوان کی جگہ ہوتے تو ان کی حالت کیا ہوتی اور ان کو کیسا لگے گا اس نوجوان کا نام اور پتہ ہم اس لیے نہیں بتا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے وعدہ کیا کہ اس لعنت سے وہ اپنے آپ کو باہر نکال لیں گے کشمیر میں منشیات کھلے عام فروخت ہو رہے ہیں اچھے خاندانوں کے چراغ بھی اس لعنت میں بری طرح ملوث ہوتے جا رہے ہیں سڑک کنارے ویران جگہوں پر نشی اور چرسیوں کا جس طرح سے جماوڑا بڑھتا جا رہا ہے اسے یہ لگتا ہے کہ نہ ہی اس معاشرے میں قانون ہے اور نہ ہی انصاف نہ ہی پولیس ہے اور نہ ہی انتظامیہ منشیات ایک ایسا زہر قاتل ہے جو نہ صرف ایک انسان بلکہ پورے خاندان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے راتر کے ساتھ شاہد عمران کشمیر کراؤن کے لیے ژٕ کَرَکھ نہٕ وۄنۍ کِہیٖنۍ تہِ یہِ چھا وعدٕ ہاں ٹوٹل نہٕ کِہیٖنۍ تہِ ییٚمہِ ساتہٕ ژٕ کَرَکھ تَمہِ ساتہٕ ٲسۍ صرف پاوان اکھ چیٖز یاد کہِ مسجد کَتٮ۪تھ چھِ بہٕ پَران نٮ۪مازِ 2 رکٲژ کیٛاہ ہاں بیٚیہِ ٲسۍ پاوان ماجہِ ہُنٛد یہِ سِتم یاد ژٕ چھُ حِسابن یتیٖم چھُنہ
छुना यतीम छुआ कि ना सो हर इज मे आना नजरन तम क्या जाना कि मैं शाहिद सब सत कोरमुत क्या कोरमुत मुलाकात ते वाद ते हाँ यह प्रॉमिस मे सत हाँ च करक न कहीं तन चलो ठीक ओके बाकी बस ठीक छा हाँ हाँ चलो ओके आराम से। तो नाज़रीन आपने देखा कि कैसे एक ख़ानदान बिखर गया है, कैसे खुशियाँ उस ख़ानदान की बिखर चुकी है, हत्ता कि इस नौजवान की अहलिया भी परेशान है, इसकी माँ भी परेशान है। ये यतीम बच्चा किस तरह से इन दलालों के हाथों आज तक इस्तेमाल हो चुका है, इस दलदल में बुरी तरह से फंस चुका है। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरा दिल आज बहुत दुखी हुआ है। लेकिन तमाम वालिदैन से आज मेरी एक गुजारिश है, गौर से सुन लीजिएगा, ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप कम से कम, आपका बच्चा अगर 10 साल का है, 15 साल का है, 20 साल का है, आप अपने बच्चे पे भरोसा ज़रूर कीजिएगा, लेकिन हर बच्चे को आप बाज़ाब्ता तौर पर उनका मुहासबा कीजिए, बाज़ाब्ता तौर पर उन पर नज़र रखिएगा। क्योंकि जिस तरह से मैंने आज इस नौजवान से सुना, हमारा मुआशरा ख़त्म हो चुका है। हम आज़ाने तो देते हैं, हम बुलंदबांग दावे तो करते हैं, हम वाज भी पढ़ते हैं, हम मिंबर में भी जाते हैं, हम मस्जिद में भी जाते हैं, हम मंदिर गुरुद्वारा के ज़रिए मजहबी लिहाज से अपने मुआशरे में सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है कि नारे भी लगवाते हैं। लेकिन नाजरीन, आज आप सबके लिए ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि हमारा माशरा अंदर अंदर से खोखला हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। जिस तरह से ये यतीम बच्चा इस वक्त ज़िंदगी की भीख मांग रहा है, जिस तरह से दलालों ने इसके लिए आज तक सिर्फ मौत बांटा है या कश्मीर की गली गली पर इस वक्त मौत बांटा जा रहा है, उससे एक अलार्मिंग सिचुएशन है। आप ज़रूर जितनी भी मोहल्ला कमेटीज़ हैं, जितने भी लोग इस वक्त कश्मीर क्राउन को देख रहे हैं, औकाफ कमेटीज़ है, आप सिर्फ चंदे के लिए अपने आप को महदूद मत रखिए, आप सिर्फ पैसा जमा करने के लिए अपने आप को महदूद मत रखिए, आप सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने के लिए अपने आप को महदूद मत रखिए। अपने मोहल्लों में, अपने गलियों में, अपने गाँव में, अपने शहरों में नज़र रखिएगा कि कौन दलाल ऐसे गंदे काम में, ऐसे जलील हरकतों में मुलविस है। कम से कम जॉइंटली हम उन लोगों को एक्सपोज कर सकते हैं, जॉइंटली हम उन शैतानों को एक्सपोज कर सकते हैं। बहरहाल एक मरतबा फिर जिस तरह से मैंने इस ख़ानदान की हालत देखी, तबाहाल ज़िंदगी, एक बेवा औरत माफ़ कीजिएगा नाज़रीन, एक बेवा औरत जो अपनी औलाद को लेकर परेशान है, एक ख़ातून जो अपने शौहर की खुशियों को लेकर परेशान है। लेकिन आज मुझे ये समझ आ गया कि अगर हम आज भी नहीं सुधरेंगे, अगर हम आज भी इस चीज़ की जो हालत है वो नहीं सुधारने की कोशिश करेंगे, तो शायद हमारा आने वाला कल, मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारी कौम एक ज़िंदा कौम है, मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारी कौम एक शानदार कौम है, एक जानदार कौम है। लेकिन नाजरीन, एक ज़िंदा कौम होने के साथ साथ हमें ज़िंदगी बांटने का सबूत देना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन देखने के लिए। तो नाजरीन, जिस तरह से आज आपने ये हकीकत देखी, मेरा दिल बहुत दुखी हुआ, मेरा दिल बहुत ज़्यादा गमज़दा हुआ जब मैंने इस नौजवान को बिलखते तड़पते अपने घर में, अपने अहले खाना के सामने देखा। इनकी अहलिया जिस पर मुझे तरस आ रहा था, इनकी वालिदा यतीम बच्चा है, लेकिन आप देखिए कि हालात ने इसको कहां पहुंचाया है। यह बच्चा तरस रहा था कि मुझे ड्रग्स चाहिए, मुझे किसी भी तरह से कुपवारा जाना है जहां से मैं ये मनशियात हासिल कर सकूं, उतार सकूं, ताकि इनको एक सुकून मिले। सुकून इन चीज़ों से नहीं मिलता है, इन चीज़ों से इंसान बागैरत और ज़िंदा नहीं बनता है, ये इंसान को बुज़दिल और बेगैरत बना देते हैं। तो तमाम उन लोगों से आज मेरी गुजारिश है, ख़ासकर वालिदैन से,
اپنے بچوں پر آپ ضرور نظر رکھیے گا، علاقے میں نظر دوڑائیے گا، اپنے محلے میں، اپنی گلی میں، کہ کیا آپ کی گلی میں کوئی ایسا شیطان جس کو لعن طعن کرنے کی ضرورت ہے، اور اس لعنت میں مبتلا ہزاروں نوجوانوں کو آج ایک بار پھر جو بھی آپ مجھے دیکھ رہے ہیں ان کو سمجھا دیجئے، اپنے محلہ لیول کمیٹیز کے ذریعے آپ ان کو سمجھا دیجئے کہ آپ باز آ جائیں، ورنہ وقت نکل جائے گا۔ جس قوم کو میں زندہ قوم کہتا ہوں، جس قوم کو میں باغیرت قوم کہتا ہوں، وہ قوم شاید آنے والے دنوں میں ہجوم بھی بن سکتی ہے۔ وہ قوم شاید آنے والے دنوں میں اگر یہ لعنت ہمارے سماج میں، یہ ناسور ہمارے سماج میں اسی طرح سے پھیلتا رہا تو شاید آنے والے دنوں میں ہم کسی کو اپنا منہ دکھانے لائق نہیں رہیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کشمیر کراؤن دیکھنے کے لیے۔ کشمیر زندہ باد۔